Hello guys, ari guys, so ipakita natin ang tubig baha, no? Ang pagtaas ng tubig diri sa suba mismo. Directly kita shot naga-cover diri sa tulay, itong Mambusa Old Bridge ni guys. So ang Mambusa Old Bridge kag new bridge sa Piak para makita natin na gaagi ang wingban. So diri guys makita natin, no, pag diri permi kita kakuha ang sitwasyon sang tubig sa suba kung madalom na giman kag kung nagataas, no. Makita naton guys, no, may mga dalot-dot nga gamay kag may mga bula-bula, no. Ang pagbula-bula niya sinyalis ina guys, no, nga nagtaas ang tubig kay tungod gani nga inang mga higko, no, alin sa mga higat sang suba nga naabot sang tubig. So dira mo makita, no, nga nagtaas ang tubig. Unlike sang level niya nga tubig nga normal nga tubig, no, nga ara lang po ang kisa sa idalom, no, o nagatunga-tunga o mahambal naton nga nagagwa ng balas mo ng normal. Pero subong guys, no, makita naton nga daw malapit na magkabang-gabang ang tubig. Pero daw normal pa lang inigid guys, no, sa mga sitwasyon nga kung kisa nagataas ang tubig. Hindi pa man gid siya baha, no, sa mga manabaw-nabaw nga area, no. Unlike dito sa amon sa gipakita ko kay nasa idalom sa akong video, ang una ko nga video sa ang pagtaas, no, kay tungod manubo ang amon tong area nasa dindra makita, no, ang tubig nga nagataas diri sa suba. So mo ni guys, so mayroon may mga dalot-dot water lily nga naano dalin dito sa takas, no, nag-agi pa ina sa dam sa Batyano kag syempre halin gid sa Mindan, sa kabukiran sang Mindan kag Aklan, no. Amo ni nga malibog kita pang kisa guys. Gamay lang ang ulan diri pero nagdalom na. Pero balikan naton guys, no, ang kagapon nga sitwasyon, maulanon gid man, no. Hindi gid sa katama pero tayo yon. Mayara nga mabaskog, mayara nga mahina, ano, kun lataw naton nga bridge light to moderate ang ulan kagapon kag kagabi amo man nagpulubas ko gani, no. Seems daw moderate na gid kag subong amo ni nga nagtaas ang tubig. Hopefully hindi gini sa magdalom pero sa aton paglantaw kay na daw nagasaka-saka pagyapon pero mahinay siya, no. Like dito kay na sa pag-shot naton dito kay na nga daw pundo ang tubig pero daw nagamamat naman taas gamay. Siguro tungod nga nagainulan guro dito sa kabukiran sa Mindan kag Aklan, no. So sa kutob sa mga manubo nga area guys, magluligmat maglululantaw kay basi kunara kamo sa higad sang suba, no. Kag maaabot ang inyong mga tanom o kung may mga kasapatan kamo o kung may mga gamit kamo nga ara malapit sa suba. So amo ni guys, no. Okay, so karon aton guys, no, kaduan ang water level gid, no, para makita naton masaksihan naton guys, no, ang water level mga makita naton diri, no, nga mo ning ginasukatan permis ang taga DRR guys, no. And even ang PNP Bureau 5 mo guys makita naton, no, ang water level makita naton ara bilos sa 8, no, 8 meters or it seems 7.70. So ara guys, no, 7.70 meters, meaning halin sa idalo hasta diri sa tubig, no, makita naton, no, sa sukat niya nagalabot sang 7 meters and 70 ang kadalumon sa tubig, no. Kung isa guys, no, makikita naton ang tubig ara labot sa 9.10 o 9.50 amo nang mga nagasaka na gid sa mga mataas-taas nga bahin, no. Pero subong guys, no, ara pa lang sa 7.70, meaning manabaw-nabaw pa lang gid siya. Pero kung mga manubo-nubo ng area ti abot-abot na pare dito sa amon sa may Bonifacio kag papasok, no, kay neighbor na mo nang papasok nga manubo man nga area. So mo ni guys, liwato naton labot 11 meters, 12 meters. Kung marabot ang tulay 12 meters na ina, no. So daw anaw na ina ang mga manubo ng area dahil sa Mambusa kag labi na gid sa Sigma, no, kay sa Sigma nga porsyon sa Kuya Paran, no, daw kaluoy gid dito. Shout out dira kay Ma'am Connie Villaros, kay Ma'am Marimar, kay Ma'am Jenaline, no, alabutan gid sa paa nga ila area to. So magululigmat ng kamudra. Sa subong manubo pa lang naman pero makita nato, no, nga gataas-taas pa gamay. Mahinay lang siya pero hindi kita magsalig. So mo lang na guys ang aton diri nga pagkuha sang tubig live 3
sa Mabusa All Bridge and New Bridge. Madamo gid nga salamat sa paglantaw kag pagsuporta pero